Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo alang ni atong tulumanon sa divine service ni ng adlawng igpapahulay. Sa pagsugod, makapo kita. O Diyos nga balaan, salamat. Ngay mong dihatagan ug lugway ang kinabuhi sa pagserbisyo ni ining S&S Media Ministry manikabat na o napulo ka mga tuig. 12 ka mga tuig. Salamat nga kini nagmadagayaon, gidawat sa imong katawhan, nakatabang sa espirituhan ng pag-alagad. Salamat usab sa pagtabang sa mga viewers o mga subscribers na pinaagi sa mga salapi nga ilang gitunol. Kami nakapalit na sa bagong kamera. Magapanalangin ikaw sa tanang nagatunol sa pagtabang niini. Lakip usab ang tanan nga wala pa makahatag sa ilang higayon sa pagtabang niining ministry. O balang espiritu ikaw mukunsad sa tibok naong sayuta aron imo kaming pasabton labi na sa tagna ni manalad na Daniel. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Akong balikon mga kaigsunan ang S&S Media Ministry sa tibok namo nga studio. Nagpasalamat kaninyong tanan nga nagtabang sa pagpadalag sa lapi nga kita nakapalit na og bag-ong kamera. Wala na gyud take 2, take 3 sa production. Check 1 ra gyud per me. Salamat igsoon. O ako sab magpasalamat sa tanan bisan sa wala magkahatag basig sa sunod kinahanglan po tayo laing proyekto. Kamura man gyud mo akong saligan matag panginahanglan nato diri sa studio. Mga kaigsoon padayon kita. Daniel, Wisdom to the Wise. Happy ta gyud ta mahuman sa libro ni Daniel. Di na ko ma-imagine ba nagsugod ta og chapter 1. Nya karon chapter 10 na ta. Duha na lang gyud ka chapters ang kulang mga kaigsoon. 11 and 12 na lang. Ang atong topic karon Daniel chapter 10. Daniel's vision by the river. Ang pananaw ni Daniel didto sa pangpang sa suba. Sa ikatulo katuig ni Cyrus nga hari sa Persia, ang pulong gipadayag ngadto ni Daniel nga ginganlan og Belteshazzar. Og ang pulong tinuod kay adunay dako nga panagkabangi o panagkaway. O iyang nasabtan ang mga pulong o kini iyang nasabtan usab ang mga pananahon. Padayon, ngadtong madlawa ako si Daniel, nagmagulanon sulod sa tulo ka semana. Versikulo 2. O ganyan din wala ako mukaon. Bisag unsa nga pagkaon. Mga ilimnon wala ako. Wala ako nagamit nagpahumot. Sulod sa tulo ka semana. Ugon niya sa ika-24 nga adlaw sa unang bulan. Nagtindog ako sa pangpang sa dako nga suba. Mao kana ang Tigris. Daniel 1:4 rather. Og akong gihat ang akong mga mataog tanawa. Ang tao nga nagbisti og linen, nga dunay bakos nga pure nga bulawan, og ang namili nga bato nga ofas, ana siyang hawak.
Mao ni ang pananaw ni Igsoon nga nakita niya. Didto sa pangpang sa suba. Tulo ka semana wala siya gakaon, wala siya magpahumot, wala. Sa atong tanawon mga kaigsunan, unsa man ang hitabo diri sa chapter 10. Ano na proklamasyon ni Hari Cyrus sa diya nga siya na mo'y naghari sa ginharian nga iya nang napildi ang Babylonia. Ayaw mong kalimot na sa panahon sa Babylonia ni Nebuchadnezzar, bihag ang mga batanon ng mga Hudyo, gidala sa Babylonia. Og sa unang tuig ni Cyrus nga hari sa Persia, ang pulong sa Dios miabot sa baba ni Jeremias nga kini matuman. Ang Ginoo nagkutaw sa espiritu ni Cyrus, ang hari sa Persia, aron muhatag siyang proklamasyon sa tibuok nga ginharian may tungod sa nasulat, Ezra chapter 1 verse 1. Parayon, og si Cyrus mingon, ang hari sa Persia, ang Ginoo ang Diyos sa langit, naghatag kanako nining mga ginharian sa yuta, og iya kong gitugyanan sa pagtukod sa balay sa Jerusalem nga nasa Huda. Versikulo 2 sa Ezra chapter 1. Bisag asa kamo nga kaliwatan, ang inyong Diyos makiguban kaninyo. Nga kamo moadto na sa Jerusalem, didto sa Huda, og tukuron pag-usab ang balay sa Diyos. Ang Diyos sa Israel, siya mo'y Diyos nga nasa Jerusalem. Igsoon, kung imong tanaw si Cyrus, converted na gyud. Niila siya sa matuod nga Diyos. Og siya mo'y nagpadangat og decree nga ang mga slaves nga mga Hudyo nga nasa Babylonia papaulio na. So sa toyo, tukuron pag-usab ang giguba nga templo ni Nebuchadnezzar. Hasta ang wall, mga kaigsunan. Sa Ezra chapter 1 verse 4 nagingon, og sila nga mga buhi pa, mamauli na sila. Inubaran sa mga tao nga magadala og silver bulawan og mga mahal nga mga butang. Dala mga mananap og mga halad alang sa balay sa Diyos sa Jerusalem. May dekre ang hari. Hala kamong mga taga-Huda, pagdala kamo og sa inyo ikamot pagtukod sa templo sa Diyos. Nining panahon ng mga kaigsunan, ang mga Hudyo, hilabihang ka-excited na mga kaigsunan. Kaya naay proklamasyon ni Cyrus na papaulion sila. Imagine, 70 years mga kaigsunan ilang pagkaulipon. Karong papaulion na, kaysa may lugar di malipaya na. Si Daniel yung panahon ng mga 80 anyos na. Wow! Murag ka-edad-edad na ko si Daniel karong panahon ng mga kaigsunan. No? 80 anyos na. Mo tingali nga, wala na lang sila mukuyog sa mga batanon nga may pauli nga to sa Juda, mga kaigsunan. Pabili na lang siya, total tiguang naman. Gikan sa Babylonia, may balin siya pagpuyo sa Susa, nga mo ang kapital sa Persia. Dito na siya, 80 anyos. Siguro rin si Daniel, mga anak, kamo nalay uli. Kaya di na ako makaya pagbaktas. Ha? Baktas ba yan yun? Ang iyang pagkatiguang mga kaigsunan mo niyang katarungan nga nung wala nagyon siya mo balik sa Jerusalem. So karon mga kaigsunan, gisugda na ang templo pagtukod. Grabe ang kadasig sa mga tao. Og sa dihang ang pundasyon na patindog na mga kaigsunan. Grabe ka thrilling ang maong pagtukod sa templo. Pagsugod yun nagtukod ng templo, ang labawang saserdote nagbisti na siya ang bisti. Mga saserdote nagbisti na sila mga bisti, mga kaigsunan. O ang mga Levites na mga tulunggon. Grabe kabibo mga kaigsunan. Tugtog sila mga cymbals, mga drum.
Nagdaig sa Ginoo mga kaigsunan, Ezra chapter 3 verses 10 11. Hugyaw sa kalipay, singgit sa kalipay ng templo sa Dios mapabalik. Igsoon, ingon ba nini ang atong kalipay kung magtukod tag simbahan? Ha? Ingon ba nini ang kalipay? Aparigsoon, ang kalipay sa mga Hudyo kadiotra. May nakasulod nga problema. Napakgang ang ilang pagpadayon sa pagtukod. Nga naman, ang kaaway sa Huda mga kaigsunan, kaaway sa Huda, gusto mo apil pagtukod sa templo? Miadto sila kang si Zorobabel, ang high priest. Apan ang high priest, igsoon, dili mo sugot, ayaw. Ayaw mo og tabang pagtukod, kami ray mo tukod. Wala po gibutan sa Bible nga nung di po paapil og tukod. Ano, mubasa tayo sa mga kaigsoon, ha? Ezra chapter 3 verse 1. Karon ang mga kaaway sa Huda ug ang Benjamin. Nakadungog nga nibalik na ang mga ulipon o ilang tukor ng templo sa Diyos sa Israel. Versikulo 2, kapitulo 3. Og midool sila kan si Zorobabel og sa ubang pangulo sa tribo. Og mingon, mutabang kami pagtukod. Kaya kami nagsimba mapod sama sa inyong Diyos. Naghalad po mi sama sa inyong paghalad. Ha? Apanong sa tubag ni Zorobabel. Apa si Zorobabel, Joshua, o ang uban nga pangulo sa tribo sa Israel, nag-ingon, wala kamoy labot sa pagtukod nining balay sa Diyos. Pasagdahin nga kamera may mutukod nini alang sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Kay si Hari Cyrus sa Persia mo'y nagsugo kanamo. Igsoon, di na lang ta mag-comment o ngano nga dili mo sugot. Basta nag-iyon, ayaw mo apil-apil, kamera. Kamera nga mga Hudyo maurigi magtukod. Kamo, wa mo'y labot. Sa mga kaigsunan, gihimo, di man sila paapilong pagtukod, nagsamok-samok. Nagsamok-samok mga kaigsunan. Ilang ipangdiskuryo ang mga Hudyo, ayaw magtukod. Ana, kung sa ato pa karon, ayaw magtukod. Kaya ang madato ana, ang engineer. Ayaw magtukod. Kaya sobra ana, ang mga galamiton, ibaligyan na nila, palusot. Wala takabaloon sa issue. O mga kaigsunan, ang mga kaaway sa mga Hudyo, nagsohol og mga maayong magsusulti. Pagtrabaho nila sa templo, moadto nito musulti. Ala, dauton ang mga plano, mga kaigsunan. Abi nimo, ang oposisyon sa pagtukod sa templo, gikan sa paghari ni Cyrus, hangtod, nga gipulihan siya ni Darius, mga kaigsunan, sa Medo Persia, wala mapadayon ang building. Wala mapadayon. 18 katuig igsoon standby. Wala mapadayon. Makasubo ba? Busa, balik tayo igsoon sa Daniel Kapitulo 10, 1-4. Ang gipadayag kang Daniel, nadawat kini, niining nga kapitulo, nga kining maong chapter 10, may kalabutan sa chapter 9, mga kaigsunan. Ang propeta mingon, ang mensahe may abot kanako, o nga kini tinuod. Kapitulo 10, ang mensahe nga gipadayag tinuod. O kini mensahe nga tinuod gikan sa Dios. May kalabutan igsoon sa Daniel chapter 8, katugtag na sa 2,300 ka mga adlaw gabi. Nga naman, kaya nag-iusap si Daniel, kini nga pananahon matuod pod. Bus sa mga kaigsunan, ang gipadayag kang Daniel, langit nun nga kamatuoran. Apadayag kalimot, ang kamatuoran adunay kaaway nga nagulat. Kay niya man ang kamatuoran, niya kaaway sa Dios nga mo ang gamay nga sungay. Sumala sa Daniel Kapitulo 8, versikulo 12.
nagatang sa kamatuoran ang gamay nga sungay. Og ang nakita ni Daniel, dili ordinary, supernatural being. Samtang niya, dagway mga kaigsunan, nagpadayag ngadto kaniya, mura siyang tao, paningsoon, dili, supernatural being siya. Gitawag siya nga person, paningsoon, mas nagsidla kining mao nagpakita kang Daniel sa pananahon, mas madanag pa kang Gabriel. Busa, kadtong nagpakita sa Daniel Kapitulo 10, mga kaigsunan kang Daniel, mauna si Michael. Lahi si Gabriel, mauna si Michael, mga kaigsunan. O kining gitawag nga supernatural being sa chapter 10, mga kaigsunan. Ang iyang barog, ang iyang panagway, sama sa Daniel Kapitulo 7 nga gingon, the Ancient of Days. The Ancient of Days. O atong nabalaan nga katong Ancient Days, mao si Ginisus ang nagdalas paghukom sa Daniel 7. Busa mga kaigsunan. Kining supernatural being sa Daniel chapter 10, adunay description. Ang iyang biste, linen, may bulawan nga gibakos, nagapangidlap nga bronze, mga kaigsunan. O gunya ang iyang dagway, mga kaigsunan, murag labawng saserdote tungod kay adunay mga hamiling batong nga gigamit sa high priest nga nakita kaniya. May chrysolite. Kumadto ta sa Exodus 28:20, kining hamiling bato daan is dugan sa high priest, mga kaigsunan. O kining mao supernatural being sa chapter 10, mga kaigsunan, makaplagan por kininatos pinareg uno nga sumala sa mga Bible commentators kadtong nakita ni Juan the Apostle, mga kaigsunan, walay lain mo si Ginosos. Busa mga kaigsunan, dayag kayo nga ang gipapakita o gipakita ngadto ni Daniel chapter 10, matuod iyang nakita ang panan-awon o iyang nakita, mga kaigsunan, masamtang siya mo'y nakakita sa pananahon, ang matao siyang palibot wala magkakita. Pananagan kay dili bakasugakon magtanaw sa himaya. Igsoon, mao na yung hulagway, igsoon. Hulagway na is pagbalik ni Ginisos. May mga tao nga dili makatutok sa dagway ni Ginisos. O sa milahimon, mga kaigsunan, aniya, manago sa kabatuan. Muadto sa mga lungib ug mingon, tabuni kami, kay dili kami takos mutanaw. So mga kaigsunan, kining dako nga pananahon, mao'y nakapabugat kang Daniel. Dako nga pananahon kay kin Daniel 10, nag-andam kini sa dakong gubat sa Daniel Kapitulo 10, mga kaigsunan. Sunay gaandam sa Daniel Kapitulo 10, mga kaigsunan. O ang linungtaran sa tibok nga pananahon, ninin Daniel 10, paingon 11 ug 12, mga pagtindog ni Michael, mga kaigsunan, nga gitawag ang dako nga prinsipe, sumala sa Daniel 12:1. O kining si Michael, mga kaigsunan, mo'y mitandog kaniya. A hand touched me. Samtang siya tuwas pangpang sa suba. Mao nga hinungdan na kapakurog, mga kaigsunan, siyang kamot o siyang mga tuhod. Versikulo 10. Kanang pulong kamot, mga kaigsunan, nga mihikap kaniya. Ang kamot, sumala sa Daniel 1:2, simbolo ka na o gahom. Interesante, mga kaigsunan, kay naapoy kamot nga nagpakita. Kay kini nagsimbolo man o gahom. Asa na nagpakita? Dito nagpakita kang Hari Belshazzar. Nga dunay kamot nga nagsulat sa bungbong sa palasyo, many tekel a person. Bus sa mga kaigsunan, kumulatay na punta sa lain, nagingon din ang Daniel Kapitulo 9, o ang gamay nga sungay na guba, walay kamot sa tao nga naghilabot. Power, mga kaigsunan. Not by human power. Bus sa mga kaigsunan,
katong naghikap sa kang Daniel. The power of the hand. Katong nagsulat sa many take a person. Mga kaigsunan, kamot kadto ni Michael nga mao si Hesus. Busa nag-ingon ni Daniel, niya ko tungod kay ingon ni Gabriel, ikaw hinigugma sa Dios. O gayaw kahadlok Daniel, kay gikan sa unang adlaw, sa diya nga ikaw nag-ampo, nga aron masabta nimo, unsa ang gipakita sa Dios sa iyong mga pulong nga imong nadungog. Daniel 10:12. Igsong ka ng gingon, ayaw kahadlok, fear ye not. Kumon ka na nga sinultihan kung ang superpower, super being mo'y magsulti. Do not be afraid. Kumon ka na sa Bible nga basta gani, dunay mensahe ang super being mga kaigsunan. Muuna dayon, ayaw kahadlok. Dahil pag humagsulti, mupadasig dayon. Muna yan ang giingon kang Daniel. Ayaw kahadlok, Daniel. Dahil si Gabriel nagpakita, o nagdalag tubag sa iyang pagampo. Ato nang naisgutan sa mayaging presentation. Mayaging Sabado. May pakita si Gabriel. Apaning so, dahil baluta, nga nalangan, nga niabot si Gabriel. Atong tanaw, nga nung nalangan man ang tubag nalangan. Bala mo gano'n? Nalangan si Gabriel pagkanaog, kay may konflikto dito sa messenger sa Diyos. Nga adunay kaaway nga nang hilabot sa plano sa Diyos. Nalangan. Tanawa. Daniel 10:13. Ang prinsipe sa ginarian sa Persia nakigbatok kanako. Si Gabriel nakigbatok kanako ang prinsipe sa Persia. 21 kadlaw. Mayo na lang kay si Michael ang punuan sa mga prinsipe. Mitabang kanako. Wala ko pasagday sa pag-atubang sa hari prinsipe sa ginarian sa Persia. So karon nagsun nalangan si Gabriel pagkanaog kay didto sa langit adunay kalaban sa Dios nga gitawag prinsipe sa ginarian sa Persia. Ngano nakadto man prinsipe sa Persia sa langit, mga kaigsoon? 21 kaadlaw nalangan. Kining prinsipe sa ginarian sa Persia, daghan ang debate ani o discussion ng Bible scholars. Apan ingon nga kita iglesia, ang atong baruganan sa atong Bible scholars mo, nga kining prinsipe sa ginarian sa Persia, wala lain ni. Morning kaaway sa Diyos dito sa langit. Sama ba kang Lucifer? Gidescribe hari sa Tyre. See? Pero si Satanas ba ito? Ang hari sa Tyre. So mga kaigsunan, ang prinsipe sa ginarian sa Persia, mao si Satanas. Kay may access pa man ang yawa na itong panahon na wala pa malansang si Ginoong Hesus sa cross. Saka kanaog pa siya, musumbong. Kay walay lain nga kalaban sa plano sa Dios gikan sa langit. Mao si Satanas, mga kaigsunan. Busa, ang yawa nagamit og tao. Ug ang tao nga gigamit sa yawa, maoris ang anak ni Hari Cyrus, si Cambyses. Kay si Cambyses na imong co-regent, co-leader sa Medo-Persia. Dili siya mosugot nga tukoron ang maong templo. So igsoon, ang yawa nga nakiglalis dito sa langit, ang gigamit nga ahinsya diri, mao si Cambyses, nga nibabag sa plano sa Dios ang pagtukod sa templo sa Dios. Busa igsoon, ang gingon ni Gabriel nga Prince of the Kingdom of Persia, napugman.
Kisa nagpugong, si Michael, ang punuan sa mga prinsipe, mo'y mitabang ka nako. So kinsa man si Michael, mga kaigsunan. Si Michael mo'y nagpildi sa prinsipe sa general sa Persia nga maong yawa. Ugon niya, mga kaigsunan, si Michael gihapon mo'y nagpildi sa yawa sa diha nga si Moses may barog nagikan sa lubnganan. Nag-ilog igsoon ang yawa. Ingon ang yawa ako ni. Ingon ni Michael nga si Ginoo Jesus, dili ako ni. Tanaw na ito igsoon ha. Jude verse 9. Kay usar may chapter. Apan sa diha nga si ang punuan sa manuda si Michael nakiglali sa yawa may tungod sa lawas ni Moses. Kita mo na igsoon? Nag-ilog sila kang Moses. So kining si Michael, mga kaigsunan, dito sa langit. Iyang gikaaway si Satanas dito sa langit. Ugon niya niyang panahon sa chapter 10. Nibabag ang yawa sa pagtukod sa templo, dito ang lalis na put sa langit. Si Gabriel mo nakiglalis. Apan mitabang si Michael. Pildi gihapon ang yawa, mga kaigsunan. Kung imo makita ang Daniel 7:13, Daniel 9:5-6, si Michael, giila ni ining maong mga bersikulo nga gitawag human-like person. Nga kung imo nang tunan mayo, mo na ang Misaya, the human-like person. Unias Penerd 12:7-9, si Michael maong punuan sa manlunda nga nakig-away ni Satanas dito sa langit. O pelde ang yawa, gitambog diri sa yuta. Michael ang superbida, mga kaigsunan. Moday nga nalangan si Gabriel pagtubag sa ampo ni Daniel tungod kay may lalis dito sa langit. Kaya ang yawa, dili gusto nga tukurong pag-usab ang templo sa Diyos. Igsoon, magplano gani mong tukog simbahan nga dunay mo babag, bantayin na ninyo. Ayaw gibog patuo, mga kaigsunan. So si Michael, sa laktod ng pagkasulti, mo'y deliverer. Hangtod, mga kaigsunan. Hangtod sa katapusan, siya mo'y modefensa sa mga katawan sa Diyos. Sumala sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 1. Siya mo'y atong kasangga. Siya mo'y atong kaubanan, mga kaigsunan. Sumalik ta sa pananahon sa Daniel 10. Ang Daniel Kapitulo 10, mga kaigsunan, kini nga pananahon para sa katapusan nga kapanahonan. Ang manulunda igsoon adunay mga panapos nga mga pulong niining maong kapitulo. Nga katuyuan ini mao nga adunay usa ka dakong gahom nga magababag sa katuyuan sa Dios. Mao nga nagingon si Gabriel, nasayod ka ba ngano nga ako ni ang kanimo? O karon ani ako nibalik sa pakigaway batok sa prinsipes Persia. O nga kumug adto nito tanawa ang prinsipe sa Grisya moabot. So mga kaigsunan, ang gigamit sa yawa mong pagpaaway sa mga ginharian sa Persia o Grisya. Siya mo ay nagsabong, mga kaigsunan. Sa Daniel 10, versikulo 21, akong isulti ka nimo nga nasulat sa libro kamatuoran, wa na lain, o kini gawas kang Michael nga imong prinsipe. Medo Persia, mga kaigsunan ng Grisya, gisabong sa yawa. Ang prinsipe sa Grisya, mga kaigsunan, political power kini. Nag-away ang maong hari sa Medo Persia o sa Grisya, political power, apan mga kaigsunan dunay religious nature. Tungod kay Medo Persia pagano o ang Grisya pagano, busa ang mga katawan sa Diyos ng mga Hudyo kaaway nilang duha, mga kaigsunan. Sa pananaw ng igsoon,
sa Daniel Kapitulo 8 nagingon nga ang hari sa east nga mao ang Persia nakig-away batok sa gahom sa west nga mao ang Gresya. Kining duha ka mga gahom mga kaigsunan nagrepresentar sa mga gahom nga kaaway sa Dios ug sa iyang mga katawhan. Bisan pa man Medo Persia ug ang Gresya politikanon nga gahom mga kaigsunan. Parang plano sa Dios na apektuhan sa panag-away na ining politikanon tungod kay dunay religious color mga kaigsunan. Ug imo kining makita sa Daniel 11 nga adunay role ang hari sa east ug sa west mga kaigsunan. Bosa si Gabriel mitindog. Og misuportar kang hari Cyrus sa pagpatindog sa templo sa Diyos. Isra chapter 1 o Daniel chapter 9 verse 1. Gitabangan nga Medo Persia mo'y magkapatindog pagbalik sa templo sa Diyos. Moadto na ta sumada sa Daniel chapter 10. Number 1. Ang tubag sa Diyos sa mga pagampo usahay daw langan. Di ba? Pagkadaga mo reklamo na ko, pastor. Dugay naman ko ginampo, amang yung kutubaga. So, number 1, nagkakuha na ito sa Daniel chapter 10. Ang pagtubag sa Diyos sa ato mga pag-ampo usay malangan. Ang libro ni Daniel nagapakita. Kaya dunay mga puwersa nga dautan. Nga di ay unsay gubat sa yuta. Originally mga kaigsunan, gikan na sa langit ang gubat. Extension lang ang yuta, mga kaigsunan. Extension lang diri sa yuta. Mao na nga nalangan pagtubag ni Gabriel kay dunay ilang diskusyon dito sa langit ang yawa misupak sa pagtukod sa templo sa Dios. Apan ang chapter 10 nga atong gisgutan karon nagatudlo kanato. Nga kining panagkabangi sa politikanong gahom sa kalibutan, di nimo masiparar sa panagbangi sa dautan o mayo nga espiritu dito sa langit. Maong katarungan mga kaigsunan, nga samtang ang gubat diri sa yuta, may kalabutan kitawag nga cosmic war dito sa langit mga kaigsunan. Busa, ang role sa chapter 10, dako og role ang manulunda. Dako og role ang manulunda niining panagkaabangi mga kaigsunan. Ang Salmo 34 versikulo 6 nagyon kining kabus nga tao nagasinggit. Ginoo dungga kami, luwasa kami gikan sa among mga kasamok. Versikulo 7. Og ang manulunda sa Dios mitabang palibot kanila, kinsa na hadlok o gitabangan sila. So mga kaigsunan, ang manluda dakog role. Pag naatay mga problema mga kaigsunan, ang angel sa Dios dakog role mga kaigsunan. Parang pangutanan ako, balikon. Ngano man yung nalangan magidugtubag? O gitubag na lang yun. Di magpalangan-langan. Ngano man. Ang ehemplo na ito mga kaigsunan mo, malangan gani ang tubag sa pagampo sa mata ni Daniel. Persistent prayers, not complain. Mo ni ang sakto nga attitude sa maong sitwasyon. Akong balikon, kung naay nalangan pagtubag sa Dios sa ato mga pagampo, musama kita ni Daniel, mapinadayunon nga pagampo. Dili reklamo. Ginoo nganong dugay man dili. Padayon lang ampo. Mao na ang insakto na itong buhaton kung atong gibati ngadlangan kayo ang tubag mga kaigsunan. Ikaduha, ang pagampo instrumento batok sa gubat. Tungod kay ang mga tumutuo, makasinati man sa gubat nga espirituhanon, ang pagampo labing gikinahanglan. Nagingon sa kamagsusulat
labaw sa tanan, ang pag-ampo adunay dakong kahimuan kaysa gihunahuna sa kalibutan sa tao. Og ang tanang langit, mga kaigsunan, kakampi nimo. Kaniya nga nagpaubos sa iyang kaugalingon, nga nangita og pagsabot sa plano sa Dios og sa iyang katuyuan. Aguban ka nato nagunahuna, nga atong pag-ampo mo ang pag-atras sa atong pagbuhat. Apadilig siya, ang pag-ampo dahil is an offensive, is an attack against the devil, mga kaigsunan. Busa, ang reaksyon ni mga kaigsunan mo, pagkalangan sa tubag sa pag-ampo ni Daniel. Ibutang nato sa atong unaw ng mga kaigsunan, nga ngiyawa nagapangitag pamagi, nga paggangon ang atong pag-ampo, o ang pagtubag sa Dios gusto babagan kini mga kaigsunan. O atong makita nga ang prinsipal nga komunikasyon ni ining pag-ampo walay lain ang Commander-in-Chief sa langit nun nga mga kasundaluhan nga mao si Hesus. Ikson, wa na'y mulabaw nga mga tekstos Biblia mahitungod sa gahom sa pag-ampo. Gawa sa na-record sa episode 6, Diyos paingon sa disipin. Unsa man ni, Ikson? Unsa man ni, ato basa. Sa katapusan, magmaligon kamo diha sa Ginoo. Sa iyang gahom ug siyang kusog. Isolob nimo ang mga hinangiban sa Dios. Armor hinangiban sa Dios. Aron kamo magkatindog batok sa mga lipat-lipat sa yawa. Wala kamo makigbisog batok sa unod ug sa dugo. Apan batok sa punuan, batok sa mga otoridad, batok sa espiritu, mga kaigsunan sa kagitngit, nga kini nga daotan gikan sa langit. Muna ang kulba igsoon, muna ang atong kaaway. Di nato makita. Spiritual nga kaaway. Busa, isolob, ang tibok, nga igugubat sa Dios. Aron makatindog ikaw batok sa daotan. Magmaligon ikaw sa pagtindog batok kanila. Tumindog ikaw, ibugkos ang bako sa kamatuoran. O gitawad ang breastplate sa pagkamatarong. Muna ang mga armas, mga kaigsunan, ha? O ang sapato sa imong matiil, nga mo'y andam sa pagdala sa mayong balita sa kalinaw. Sa tanang higayon, magamit ikaw og taming kanang shield, taming sa pagtuo. Kay kini magapalong sa nagdilaab nga mga pana sa kaaway. Isuloob ang helmet sa kaluwasan o ang espada sa espiritu nga mong pulong sa Diyos. Igsoon, ang gubat nga espiritual ang tubag. Dili armas igsoon nga literal. Naay mga kinutlo nga akong ihatag kanino alang sa konklusyon. Nagingon sa kakinutlo, never underestimate the power of one small prayer. Ayaw tamaya ang gahom sa gamay nga pagampo. Kaya ang Diyos nakadungog sa imong kasing-kasing dili sa imong mga pulong. Tanaw ra? Busa, simple lang itong pagampo. Wala mga bulak-bulak, wala mga adjectives, mga kayo simple, direct to the point. Nagingon, ang Diyos na minaw sa imong kasing-kasing dili sa mga pulong. O nagingon ang sa kasinulat, prayer does not change God, but it changes Him who prays. Nasayod man yun ang Diyos ang sa atong kinahanglan. Nga nung mag-ampo man ta. Aron mausap ang plano sa Diyos, no? Ang pag-ampo dili makapausab sa plano sa Diyos. Apan makapausab kaniya nga nag-ampo.
Ang pagkalangan sa pagtubag sa pag-ampo, wala balibari among pag-ampo. Apan ang Dios adunay iyang kaugalingong panahon. Akong balikon. Ang pagkalangan pagtubag sa imong pag-ampo, wala ka gibalibaran sa Dios. Apang gusto lang sa Dios ipasabot nga si adunay iyang kaugalingong panahon na mutakdo sa imong paginahanglan. Ang Dios magapalain ka na to sa gahom sa pag-ampo. There is power in prayer. Magampo kita. Gamahanan nga Diyos. Among nakuha ang mga punto ng pag-ampo dakog kahimuan. Adunay, espiritual namo nga kaaway. Gamahanan kay kanamo nga mga tao. Amo lamang kini pakigbisugan. Pinaagi sa mga espiritual nga hinangiban. Ang imong pagkamatarong, ang imong pagtuong nga niya kanamo, ang imong espada nga mong pulong, ang imong tami nga mong pagtuo, kini mo'y among igugubat batok sa kaway. Andama kami Diyos sa malisod nga kapanahonan, kay ko lamang mo'y among dalampanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.